Hello, Lula. Kachat ka ni Papa. Ayan, oh. Opo ka doon, dali. Batiin mo si Lula. Lula. Hello. Papakita ko sa'yo, Lula, oh. Asan yung masakit? Asan yung masakit? Oh, yung sakit ng ulo. Oh, nak. Paano yung smile? Smile. Smile nga. Ulit ka, ulit, ulit. Ulit. Paano yung mata? Paano yung mata? Paano yung mata? Smile nga. Dito. Uy, uy. Mama magad. Ayun, tenga. Nasaan yung tenga, anak? Ayun. Oh, ang bait-bait naman. Asan yung masakit? Ha? Oh, yung sakit ng ulo. Oh, yung pampers. Asan yung pampers? Ayun. Oh, asan yung napalo? Asan yung napalo? Ay, uy, yun. Yun yung palo, oh. Wawa naman. Hmm. Asan yung paa? Ha? Ayun pala yung paa, oh. Galing-galing na, ah. Masa ka pupunta? Papakita natin kay Lula tong video, ha?